तेलियामुरानि चाकमाकात जारैलों बारि आमचायो खरकसा आमचाइनि बीजेपीनि तैदुलनायनि साकाओ तैखर खुरमानि बागै पान्थर तैलम खाहिनै कक्सेल सामो कासाका हाइनि बागै नुखुं खुंचिबा नैजिहाय हुकबार ख्लाइनै रकनि पान्थर देरा खाहिनै साका आमचाइनि लुकुरक अबनते एडमिनिस्ट्रेशननि थानि थांका हाइपानो मंसा लामानिया खहिनै कक्सेल सामंति साका कृष्णपुर विधानसभा बैखबजाक चाकमाकात जारैलों बारि आमचायो तैखर खरसा खुरमानो किटिंगै कक बांलायखा आमचाइनि हुकबार ख्लाइनै रकनि कक्सेल सामं खरकसा फानगोनां आमचाइनि बीजेपीनि तैदुलनाय तैखर खुरका फिया तैखरनि बाबायब्रै तैथांनानि लामा करिनि बागै पान्थर तैलमनानि नाका देराजाक हुकबार ख्लाइनै रकनि सानमक नखुं खुंचिबा नैजिनि पान्थरनि माइ बरजाक खबै मैखोथों थाइखोथों बेपाक न देराबायखा बाक्साबा पान्थरनि मैखोथों थाइखोथों खागै नगो दावै मानबायलिया हाइनि बागै हुकबार ख्लायै जानाय रकनि नगनु खुंताबु रांरि बियालो कलायखाहिनि साका आमचाइनि लुकुरकनि कक्सेल सामो आमचाइनि सुजित मंगै खरकसा बीजेपीनि तैदुलनाय बिनि लगिरक बाय फान्तong शेंला बाय तंकसं लुकुरकनो देरामुंगो खिगलायखाहिनि साका आमचाइनि लुकुरकनि तैबो सानमो अबनति वाइरेवाय बखास्टेफा पन्चायत रक सैमुंनि बिसुंतै कक्सेल सामं तिसाका फिया ताबुक साकजरा मंसाया प्रेसेजागिया खहिनि बसाका জলের সমস্যা হলে জলের সমস্যা এই যে পুকুরটা দিছে এবার চৈত্র মাস তখন কইছি যে জল পাঁচ দোকানের লিগে তারা কই দেখো আমার যাত আমি পুকুর দেবো এটা কইছে সুজিত উত্তম দিলীপ তারা তিনও ভাই কইছে আমার যাত আমি পুকুর দিছি জল পাস করে দেবো না দুই তো আমরা দেখালাম নাই এরপরে কী করুম প্রধান লাইনে দেখাইছি প্রধানে কইছে যে ঠিক আছে আমরা দেখুম কথা কয়েছিরা আর প্রধানে কোনো আর খবর টবর দিল না যে এটা কি হইব না হইতো না এরপরে পঞ্চায়েতে দিলাম অ্যাপ্লিকেশন এটা কোনো পঞ্চায়েত থেকে একজন লোক আর দেখলো না যে কি কেড়ে অবজেকশনটা অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়া হয়েছে এটা গিয়ে একটু দর্শনটা দেখি কিন্তু পঞ্চায়েতের লোক একটা লোক আইলো ताबुक नाइथेक्लायो हुकबार ख्लाइनै रकनि कक्सेल सामं रगै एडमिनिस्ट्रेशन चेरि नायै नांमानि याप्रिदा शेनो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ